Dobrodošli u virtualnu turu trase Trke Kraljeva. Zdravo svima, dobrodošli u najnoviju trkačku infuziju. U današnjoj epizodi predstavit ću vam trasu Trke Kraljeva, trka koja se održava već treću godinu zaredom i okuplja sve veći broj trkača. Sam start je ispred Trga srpskih ratnika, popularnog Milutina. Sa vaše desne strane možete vidjeti trasu trke, odnosno 3D prikaz, a naravno tu je najzanimljiviji deo gdje sve počinje, a to je pešačka zona u Omladinskoj ulici. Imajte u vidu da će ovdje na dan trke biti veliki broj publike, pa će sama atmosfera biti fantastična i preporučujem da dođete na samu trku. U sljedećem delu trke vidjet ćete put Čika Ljubine ulice pored 4. kraljevačkog bataljona. U pitanju je trasa koja obuhvata najlepši deo grada, odnosno gdje pogled seže na prelepi Ibar koji nikada ne miruje i naravno najlepši deo sportsku oazu grada Kraljeva, to su sportski tereni i to teniski teren, zatim bazen, zatim tereni za košarku, odbojku i naravno najlepši deo, a to je rekonstruisani atletski stadion. Na prvoj trci Kraljeva, koja se održala posle 30 godina pauze, došlo je oko 400 trkača iz Srbije i inostranstva, a na drugoj trci Kraljeva oko 730, dakle gotovo dupliran broj trkača. Ovdje je deonica gdje možete vidjeti rekonstruisani atletski stadion, a preko puta sa druge strane dom društvenih organizacija. I sada polako kako se prolazi pored atletskog stadiona, ide se na Stari most. Inače je zanimljiva činjenica o ovom mostu, jeste da je zapravo on Savski most, pa postoji ono zanimljiv odgovor, odnosno zanimljivo pitanje koja reka teče ispod Savskog mosta. Zapravo je u pitanju reka Ibar. Sam most je nastao od starih materijala starog Savskog mosta u Beogradu koji je srušen tokom Drugog svjetskog rata. Ova deonica se tiče deonice Žičke ulice i ide ulice Milomira Glavčića. Ulica je nazvana po velikom donatoru koji je dosta pomogao gradu Kraljevu i okolini i mnogobrojnim donacijama. Milomir Glavčić između ostalog i kao najbitnije učestvovao, odnosno finansirao izgradnju novog mosta koji ćete uskoro vidjeti. Veliki šampioni su trčali i na prvom izdanju trke i na drugom izdanju trke, poput Olivera Jeftić, zatim Nevena Jovanović, Stenley Kipruto, Vjačeslav Sokolov, Đuro Borbelj i mnogi drugi. I upravo sada se i prelazi Glavčićev most, gdje možete vidjeti prelepe predele grada Kraljeva, ali naravno i prelazak preko reke Ibar. Nakon toga se delimično ulazi na desnu stranu u Karađorđevu ulicu, a potom levo se ide na ulicu Olge Jovičić-Rita, gdje se tom prilikom put nastavlja do prve kontrolne tačke, odnosno checkpointa, gdje možete vidjeti svoje prolazno vreme. Naravno, put vas vodi ulicom Olge Jovičić-Rita do Nisove pumpe. Upravo ovdje je kontrolna tačka, gdje možete vidjeti svoje prolazno vreme koliko je bilo. Dalje se put nastavlja na ulici Dimitrija Tulcevića i to je jedan pravac koji vas vodi do Automoto saveza, a nakon Automoto saveza skreće se desno na Vojvode Putnika i trasa nastavlja se prema gradu, odnosno centru grada.
Inače, ove godine je u trku Kraljeva uključeno i hodanje, pa tako sem trka na 5 i 10 km imate i konkurenciju nordijsko hodanje na 5 km. Inače, u prethodno 2 izdanja Trke Kraljeva veliki broj lica je uzelo učešće u organizaciji, odnosno realizaciji same trke, pa tako već za drugu Trku Kraljeva smo imali oko 50 volontera, a nadamo se da će i ove godine biti veliki broj ljudi koji će se odazvati da pomognu u realizaciji, organizaciji i razvoju ulične trke u Kraljevu, Trke Kraljeva. Vidimo ovde ulicu Vojvode Putnika, gde će biti postavljeno nekoliko muzičkih stanica na kojem će uživati trkači. Pored učesnika iz Srbije, učestvovali su i takmičari iz okolnih zemalja, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, ali i pored toga tu je Rumunija, Australija, Austrija, Filipini, Indonezija, Indija i mnoge druge države. Prijave za samu treću Trku Kraljeva su moguće od ponedeljka 23. marta u 12 časova putem portala runtrace.net, a što se tiče uplate startnine za same trkače van teritorije Republike Srbije, odnosno strane trkače, oni su mogući na dan trke. Sve informacije su inače dostupne putem portala runtrace.net. Za sve koji prvi put trče Trku Kraljeva, posjećenja radi, sama trka ima humanitarni karakter, a deo svake uplaćene kotizacije je doprinos radu SOS Dečijem selu Kraljevo, Centru za podršku deci i porodici. Od prve Trke Kraljeva prikupljeno je 200.000 dinara, a od druge Trke Kraljeva čak 350.000 dinara, dakle ukupno preko pola miliona dinara. I polako se ovde završava trka, bliži se sam centar grada gde je bio i start kod popularnog Milutina. Jedan krug je 5 km, a postoje trke na 5 i na 10 km. Trka Kraljeva, virtualna tura. Dobrodošli i pogledajte.